about social emotional development of the in this module, you should be able to identify the social emotional characteristics of the children in their late childhood stage. Determine the qualities of family life that affect older children's development, including changes in family interactions. So please read everyone. The development stages of self-confidence, self-identity, and self-concept, particularly focusing on middle and late childhood. Erik Erikson's concept of industry versus inferiority is highlighted as a social crisis of middle childhood, emphasizing the importance of acquiring new skills and engaging in meaningful work to develop a sense of confidence. The children's self-definitions and accomplishments are shaped by their environment, requiring varied opportunities for success and failure, along with feedback and support. Inis lang ang time ka ng ang mga bata kay mag-start na sila understand bitaw sa ilang kagalingan, like maka-understand na sila ibuot ba na makadali sila makasabot na sila dahil sila ng kagalingan. Tapos kanang-ganahan na sila mag-learn bitaw new things, kanang kung sa di kanang gusto nila bayan ng example, ganahan sila mag-practice o write a bike, tapos ganahan sila kanang mag-practice hantod makamao bitaw sila, tapos kanang ma-proud bitaw sila after na nagbuhat ni naho kana bitaw once na kanang makabuhat na sila kanang gusto nila na mabuhat nila pero ma-proud sila silang pagkalingon. Yang imo ni Erik Erikson kanang industry versus inferiority. Ang industry means working hard and feeling capable of. Muna sila ang kanang maningkamot bitaw ka kay tibo kang kaya nimo. Kaya ato ang example na like kanang practice ka by tibo kanang practice ka kay tibo sa makaya niya. So ang inferiority kay kanang feeling inadequate or kanang less than others. Muna sila ang murag kanang may mga pagkatao sa mga kanang murag okay salig bitaw kaya nakaya na wapen ka contest na ka, ikaw ang first na contestant, tapos ang kasunod nimo kanang pinanta na tapos makuha mo kanang dito nagimo ko kanang pinaka si Jan yung pagkatawara ko paamig ka o kanang imo ginugdang dire ka dito camera o kanang hindi ko mas brand mo kanang shot sa better sila ka doon for okay salig bitaw. So kanang mga sa ang mga children would mas ma-grow bitaw sila pinaagi or kanang lagi sa kanang mga opportunity or kanang mga giagian bitaw nila kanang bisan pag kanang nice success or career mo grow gyapon na sila. Experience ang nila. So please read. In late childhood, explains that children begin to describe themselves using internal and psychological characteristics, employing social comparison to distinguish themselves from others. The development of perspective taking is discussed, enabling children to judge others' actions, understand social attitudes, and develop skepticism towards others' claims. So, ang mga bata get older, mas dali ay kanang baka mauna sila mo understand kanang thoughts and feelings, mas kanang makaibaw na sila kanang kay iba sila mo compare sila sa galing sa similarities of difference sa mga tao. Tapos kamo na sila mo understand sa kanang gihunahuna sa lengkaw bitaw na like makaibaw na sila feelings sa lain na sa sarwa and emotional development. The same with other areas of development, children in this stage show improved emotional understanding. So, the emotional development is we also show greater ability to show or conceal emotions. So, conceal emotions means parang pagkago ko nila emotions. Utilize ways for redirect feelings and a capacity of genuine empathy. So, nagpakita sila ani o kanang
na mas maaari bitaw sila pasabot sa ilang mga emotions. Like, kanang, nabot sila yung emotions sa ilang, sa ano nga stage, nga ano sila yung sympathy sa stage ba bata na ito. Yeah. So, emotional intelligence, which involves the ability to monitor feelings of oneself and others to guide and engage with it. The emotional intelligence is ability to monitor sa ilang feelings sa ilang kaugalingon o ato kaugalingon nga mugay kita mabalik sa ilang pamatasan or ilang nabati. So, sa emotional intelligence na sila yung four main areas. First is developing emotional self-awareness. Self-awareness is pag-ila sa ilang self-emotions, like sa ilang na-feel ito, naguol ba sila, nalipayo sila, or nahadlong, ang managing emotions is siguro na siguro kami, na-delete natin at siguro kami self-control sa emotions. Karang like nasuko pa, siguro kami control. Yung sa reading emotions or perspective talking is kanang masabot dito ka sa ubang tao sa ilang hibati, like sa ilang tanaw, sa ilang expressions or sa ilang batasan. Hibaw ka mo ilan nila sa ilang batasan. Dali ko silang suko. O dali ko silang suko. Dili mo bitaw ka ng dili mo handling emotions to resolve problems. So hibaw sila mo handle silang emotions or sila masulat silang galing yung problema or kanang hibaw silang overcome ito silang problema or kanang ilang emotions. Sunod is building friendships. So as children go through their late childhood, the time they spend in peer interactions increases. For them, good peer relationships are very important. The approval or belongings they receive contributes to the stability and security of their emotional development. So, building friendships is kanang comfortable na kaya kung sila makiguban-uban dito sa ilang kaigdan. Kaya para nila, importante nila ang good relationships nga maayong sila bitaw mo sana maado ilang circle of friends like ilang pag-uban-uban or kanang kanunay sila din mag-uban. There are 5 types of peer status. First is popular. So frequently nominated as the best friend and one who is really disliked by peers. So sabot ani is for favoritism ito si Jakay. Ang isa nila kay favoritism sila makaingat ang favoritism kay friendly. Ang ilang pagka-friendship is ang isa friendly kaadyo da sa ilang pag-uban-uban is kanunay dito si Jang piligon di si Jadunkan anak ba favoritism sila ka namin sa atong ka sa mobile yung friendship dito si ganahan. The second average is receive an average number of positive and negative nominations from peers. So kani ang mga bata ani kay kanang na sila sa ilang circle of friends like plastic kanang plastic ay uban plastic niya kanang ibang substance sa mga friendship nila niya kanang dito sila kayo highlight silang mga circle of friends o like parang animation na English ka mo may plan sa life sa neglected, they're seldom nominated as best friend as they not really dislike. So sa neglected is ani nga pata this daw sila pa adto belong. Ani nga ilang pag-circle of friends, this sila ka belong. Nya, ani ka dito daw nga belong this sila kanang din sila ka mag-uban bitaw. Kana sa controversial rejected and frequently nominated as a best friend, but one is also disliked by peers. So same man is just sa neglected. Kaya mura di siya kanunay pinag sa nila ka friend niya sa ilang circle kay nagyan mo sila kanang sana nagyan mo sila kadulutan or kanang mga fake friend siya pero siya friends like oh anak ba okay
Di ba ka controversy? The controversial frequently nominated as a best friend, but at the same time is disliked by peers. The same applies sa popular. Ang mga figurity sa ganito. Yun, friends sila, pero what ang may bawang ka na, wala na siya ay wala na ang namin sa area ha. Ayo, yung secret, pero ano ka na, next is family. Family support is the support from the supportive family helps pregnancy, failures, assistance, not as personal goals. These specific family relationships enable success development. So, ani ka time kay ang pag-develop sa ang development sa bata kay need na nila kanang suporta sa ilang pamilya bitaw sa kanang makakuan na sila unsa lang interesado bitaw ng mga utang unsa lang gusto na hobbies or kanang mga goal na gusto nila na kanang sila magtugtog ng time mga instrument ila ganahan sila gana mas ganahan ito sila mo padayon or kanang so unsa ginawan or iba kanang sports mas ganahan silang padayon or natin suporta silang pamilya kanang mas ma-motivate because sila basta na kanang makadaw sila suportaan sila pamilya sila buhat hindi uban bata pud na ay kanang uban bata kay dinaabi ka mo padayon o kay suporta silang pamilya na kanang like mawad-an sila kana nakabutang bisan gusto bitaw nila kay di ganahan or was na suporta ay silang pamilya hindi uban na ako ani nga development sa family kay di sila suporta sa ilang pamilya so So, implications of childcare, education, and parents. Primary school students, social, emotional, and effects of the child developmental age. Without providers, teachers, and parents will be able to really understand the child's social, emotional strength and success by encouraging children to talk about their feelings without forcing. So, hindi dapat dito ang parents or kanang mga teachers nila kay or ikaw kanang dapat pud kanang nakibaw ka sa strength or weakness sa kanang bata sa kanang pero ikaw mag-encourage ka sa kanang bata nga like mo open because kanang like magpakita dito pag kanang kuan lang nimo ba dito nga oy open na ako kanang dito ang aman dito nimo una usab kanang para ma-encourage dito mo open kailangan open Hindi mo klaro na ba ilang kuan? Sila rin na klaro. Yan. So, provide opportunities for children to build relationships with teachers and fellow classmates. So, kanang sa silahan makabuild man og friendship karang kitahay ng mga Hindi mo klaro. Og klaruhon ako ilang PPT. Sila may di sila sa iyang teachers o kanang sa iyang mga classmates kay kanang po makabuild sila teamwork makabuild na sila teamwork kanang kaya nang mga group or kanang mga competitions makabuild na sila teamwork kanang maka-collaborate dito sila sa uban. Remind children that friendships have their ups and downs and that educational concepts and are limited. Yan. So, once na remind na to ang mga bata nga dili ko tanan like kanang yung relationship kita sa mga amigo. Dili to as in na kanang happy ra na adi ka na mga conflict dito wa di ba ang uban kanang kay bisanay ka ng away mo kun gusto nga maka-build into strong relationship kita. Ano mag-stay mo? So next is design activities that allow children to work on their own and discover activities and hobbies that they enjoy. So, kanang mga activities ko lang mga activities kaya na mga interests na ma-discover dito ilang mga passion or ilang hobbies na katay like gusto na mo magbalik ko kanang makita dito kanang sa mag-try ra ka makita mo ganahan dito ano yung kanang okay nindot ni kapadayon na dito
healthy relationship. So mo ni the parents or children, ay parents or teachers, kanang dapat magrespetuhan na ito mo para makabuild mo healthy relationship sa isa. That's